ହୋଲିରେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ହୋଇଯିବ ବୋଲି କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଭାବିନଥିଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ହୋଲିରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ନିର୍ମମ ଘଟଣା। ତ ସେହି ଘଟଣାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ବାପା ବୋଉ ଘରେ ନଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲୁ। ଭଉଣୀ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ 3ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ରାତିରେ ବାପା ବୋଉ ଘରକୁ ଫେରିବେନି ବୋଲି ଫୋନରେ ଜଣାଇଦେଲେ। ରାତି ହେବାରୁ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲା। ସାଥୀ ହୋଇ ଖାଇବା ପରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ସେଦିନ ଏମିତିରେ ସେ ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ଶୋଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପା ନଥିବାରୁ ସେଦିନ ସେ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା। ରାତି ବଢ଼ୁଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ବି ଝାପ୍ସା ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଏକ ଅଜବ ଶବ୍ଦରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ଯାହା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ସେଦିନ ହୋଲି ରାତିରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖି ମୁଁ ସେଦିନ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାହା କେବଳ ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଦିନ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୋ ନାଁ ସୁନୀଲ। ଆମ ଘର କଟକରେ। ଏ ଘଟଣା ସେଦିନର, ଯେବେ ମୁଁ ଯୁକ୍ତ 3 ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅ ଲାଲି ଯୁକ୍ତ 2ରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏମିତିରେ ସେ ମୋ ସହିତ ଭଲରେ ମିଶୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ କେବେ ବି ପଦୁଟିଏ ଗାଳି ବି ଦେଇନି। ସେଦିନ ମୋ ପିଉସୀ ନାନୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବାପା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଆଉ ବୋଉକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ବାହାରି ଗଲେ। ପିଉସୀ ନାନୀଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ବାପା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁ ପିନ୍ଧୁ ମୋତେ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ପୁଅ, ତୁ ଆଉ ଲାଲି ଘରେ ଥିବ। ଆମକୁ ଜରୁରୀ କାମରେ ନାନୀ ଡାକିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ହିଁ ବାହାରି ଯାଉଛୁ। ତୁ ଲାଲି ସହିତ ଘରେ ଥିବୁ। ସେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ବାପା ମୋତେ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ତୁ ଯଦି ମୋ ସାଥିରେ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଲାଲି କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ରହିବ କି? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କି ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ କହିଲି କି ହଉ, ତମେ ଦୁହେଁ ଚାଲିଯାଅ, ମୁଁ ଆଉ ଲାଲି ଘରେ ରହିଥିବୁ। ଲାଲି ମୋ ମାଉସୀ ଝିଅ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆମ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ବାପା ତାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ବୋଉ କାର୍ ନେଇ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଯିବା ବେଳକୁ ବୋଉ ଲାଲି କାନରେ କିଛି କହିକି ଗଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି, ତେଣୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି। ବାପା ବୋଉକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଲିକୁ ମୁଁ ଏକଥା ପଚାରିଲି କି ତୋତେ ବୋଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ସେ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଚାରିଲି, ସେ ରାଗି ଯାଇ କହିଲା କି ସବୁ କଥା ତୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି। ଦିନ ବଢ଼ୁଥିଲା। ବୋଉ ଆମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଥିଲେ। ଘଣ୍ଟାରେ ରାତି 9ଟା ବାଜିଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ କି ନୀଲ, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦୁହେଁ ସମ୍ଭାଳିକି ଥିବ। କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ମୁଁ
हाँ कली। कहली मते आराम रे शोइबाकू भल लगे, तेणु मु गोटे रूम रे एवं लाली ता बेडरूम रे शोइजिब, किछि असुविधा नहीं। खाइबा समय हो जाइथिला, आउ लाली मु एकाठी खाइदेलु। खाई सारिबा परे आमे शोइबा पई प्रस्तुत हेलु। एमितिरे तो आमे अलगा अलगा रूम रे शोउथिलु, किंतु से दिन आमे गोटिए रूम रे शोई पड़िलु। राति 2टा बाजिथिला। मते टिकिए झापसा निद आसी जाइथिला। हठात गोटिए अजब शब्द रे मो निद भांगी गला। गोटिए मुहूर्त पई मु डरी गली। पुणी धीरे धीरे आखि खोली देखिबा पई चेष्टा कली कि शब्द कौन पई हेला। आउ जेतेबेले आखि खोली देखे तो से दृश्य देखी मोर आखि खोलिला बेलकू लाली पाद चिपी चिपी रूम रु बाहर को जाउथिला। प्रथमे तो ताकू देखी मु भाबिली कि सेईटा मोर भ्रम बोली, तेणु मु आखि बंद करी शोई पड़िली। किंतु पुणी जेतेबेले से शब्द हेला, मु आखि खोली देखिला बेलकू लाली कबाट खोलुथिला। आउ चुपचाप संदेह भरा नजर रे मो आड़कू अनाउथिला। मु टिकिए चिंतारे पड़गली। मनरे प्रश्न आसुथिला कि एते राति रे लाली कुआडे जाउछि। पुणी भाबिली कि काले बाथरूम जाउथिबो बोधे। एहा भितरे बहुत डेरी हो जाइथिला। आउ लाली एबे जाए रूम को फेरु नथिला। मोर चिंता बढ़ीगला। ताकू खोजिबा पई मु बेडरू उठिली। आउ बाहर को जाई खोजिबाकू लागिली, हेले पाइलिनी। चिंता आहुरी बढ़िबारे लागिला। पुणी लाली गला कुआडे, सेठू मोहर संदेह होला काले छात ऊपर को जाइनी तो। आउ तुरंत छात ऊपर को गली। आउ सेठाकू जाई किछि एमिति देखिली जहाकू देखिकी मो हाथ गोड़ थरिबाकू लागिला। अंधार रे लाली जणे सहित बसिथिला। आउ से दुहींक भितरे बोधे हुए तो किछि कथा को नहीं जुक्ति तर्क चलीथिला। हेले से पुओ जनक किए थिला? लाली काहींकी ता सहित जुक्ति तर्क करुथिला? मोर संदेह 2 गुण बढ़ीगला। एबे जाए लाली जानी पारु नथिला कि मु ताकू देखिछि बोली। किछि समय जाए ए सबू देखिबा परे मु रूम को पळेई आसिली। सेठारे लाली को किछि कहिलिनी। आउ रूम को आसी सही गली। पाखापाखी 10 मिनिट परे लाली पाद चिपी चिपी रूम को आसी चुपचाप सही पड़िला। से सौ सौ मु उठी पड़िली। आउ ताकू पचारिबारु से एमिति नाटक करिबारे लागिला जेमिति से गभीर निदरे सोईछि। सेठू ताकू मु कहिली, तू छात उपरे जहा करुथिलु भूल कथा। एमिति लुचि लुचि काहाकू देखा करिबाटा पूरा पूरी भूल कथा। से दिनर घटना परे ता परदिन होलीर पर्व थिला। लाली से दिन सकाळु बापांको आसीबार डेरी हेबा परे से मते कही मार्केट जीवा पाई बाहरी गला। किंतु मार्केट से प्राय 10टा समय रे बाहरी जाइथिला। किंतु से दिन से राति 10टा जाए घर को फेरी नथिला। तो समस्त घर लोकंकु मु फोन करी सबु कथा कही सारिथिली। किंतु एजाए तार फेरिबार समय गड़ी जाइथिले मध्य समस्ते आश्चर्य होइथाए एवं लाली को खोजिबारे समस्ते कुआडे व्यस्त होई एणे तेणे घुरी बुरिले। किंतु लालीर से दिन देखा नथिला। तो दर्शक बंधु, से दिन राति रे लाली सहित जा होइथिला एवं ता पर दिन होली रे से कुआडे एमिति उभेई गला, ता सहित कौन घटिथिला एही विषयटी जानिबाकू हेले आपनकू एहार पार्ट 2 वीडियो देखिबाकू पड़िबो। तो दर्शक बंधु, आजि पई वीडियो रे एतिकी थिला एवं आगामी वीडियो रे आपण एही घटनार संपूर्ण तथ्य पाई परिबे। तो चैनल को नुआ करी आसीथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करि दियंतु। जय जगन्नाथ।